Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete nešto zanimljivo, a to je privođenje zemljišta poljoprivrednoj nameni i nivelaciju ukupno njive, znači pokušaj da se skine ovaj bent ili kako hoćete nasip koji je bio do kanala, kako bi se uspjela voda odvesti iz njive u kanal i kako bi mogla njiva normalno da se koristi u poljoprivredne svrhe. Direktno je pravo limon. Evo, nalazimo se sa domaćinom ove njive Milošem i on će nam sad ispričati šta se ovdje dešava, šta radimo i šta pokušava da napravi od ove njive i to je šta je bilo. Aj Milošu, izvolite. Pokušavamo da napravimo oceditu njivu, znači da voda iz njive izlazi, da dobijemo, parcela je 14 jutara, 3 jutra je pod vodom stalno, znači hoćemo sad da skinemo ovo zemljište okolo kanala i znači da bude njiva višlja od kraja do kanala da bi voda se cedila iz njive. Dobro, je na ovoj brani bentu bilo neko žbunje, ste vi to isto morali prvo žbunje, jel? Bilo je 1,5 m, 2 visine žbunje, to smo zgurali na kraj kanala, to ćemo na proleće da... To je tamo na kraju, jel? To ćemo da otresemo s telekenderom i da popalimo to granje i tu zemlju još da rastresemo u njivu. Dobro, i ti misliš, znači kad se uradi ova nivelacija zemljišta, da se voda više neće zadržavati u njivi, jel tako? Pa, tako bi trebalo, još ćemo malo, sad imamo kanalokopač jedan za kanale, izvesti kroz pola njive kanal da može da se cedi voda. A šta kažeš, koliko misliš da ukupno ima da se uradi ovog zemljišta, da se ovako sruši ova ivica, koliko misliš da ima, hektar i po, 2? Pa evo, ne izgleda to puno ovako, sad to trenutno ima 6 metara širine i metar i 10-20 visine, ali kad se ovako raširi kao 3 puta više da ima. Da. Znači sad je poenta to da raširimo u njivu i da bude pad na kanal, da bi se to cedilo. A jesi već nekad radio nešto ovako slično, imao neku njivu ili ovo prvi put? Nisam, ovo smo kupili pre mjesec dana njivu i sad hoćemo da je dovedemo što bolje u red. Dobro. Evo vidite koliko je to već urađeno. Već je ozbiljna površina pređena. Možda i nekih 1 hektar. Tako da će se od ovoga napraviti lepa njiva. Ali definitivno se mora oboriti taj bajir do kanala koji je sprečavao vodu da ide u kanal. Naravno, da ne bi bilo nekih nejasnoća, njiva se nalazi u Ašanji, gdje će biti ove baruštine. Inače, nekih 2,5 km je vazdušnom linijom od one vladine njive, koju ćemo kasnije spominjati i koju ste mogli da gledate u ranijim klipovima sa onim oranjem po blatu i onih nekoliko akcija koje smo tamo snimali. Ovo se nalazi sa leve strane puta, znači kada se ide prema Ašanji, vladina njiva je sa desne strane prema Karlovčiću, tako da vidite da su to slični uslovi, to su ovdje ove baruštine, kanali i naravno da je potrebno ovako nešto kao ova nivelacija zemljišta da bi se zemljište privelo poljoprivrednoj nameni. Bio je proletos kod nas u Beški u Čedinu, tamo su ga vodili seljaci kao mečka. Evo vidite kako izgleda sad taj bent, znači tu je bilo, to je izvlačena zemlja iz kanala, to ćemo čuti, nadam se, od Miloša kako je to sve izgledalo, izvlačena zemlja iz kanala i došlo se do ove razlike u visini skoro 2 metra.
Sad ćemo da vidimo kako Miloše ova mašina kopa, pa će nam objasniti šta on u stvari radi sa ovim. Jel možeš ti, Miloše, da objasniš šta mi sad radimo? Pravimo, znači, na pola ove bare pravimo kanal. Da bi moglo kad dođu velike padavine, pošto onu stranu rešavam do kanala, a ovdje nemam rješenja trenutno, znači moram napraviti da može voda da izlazi. Znači ovo je, kako mi kažemo, kanal sisavac. Sisavac, da, koji ćemo iz 2 puta napraviti da je do 65 cm dubine. Aha. I misli da će to biti dovoljno? Tako je, koji će primati vodu, da izlazi, na primjer, jer vodu ne ispuštaš ti kada dođe voda, nego treba da imaš pripremu ranije da izađe na vreme. Jel se kod vas svake godine desi problem taj sa kišom, vodom? Pa u većini slučajeva čim padne iz momenta 50-60 litara kiša, odmah su problemi. Aha. Dobro, i znači ti ćeš taj ovdje u sredini pustiti, jel imaš još na nekim njivama to? Ima. Imaš, ja? Ima, koliko želiš. Evo vidite kakvi su ovdje problemi, koja je ovo poljoprivreda, a mi kod nas kukamo i žalimo se kad je malo tvrdo ili nešto, vidite koje ovdje ljudi muke imaju. Evo vidite kako to kopa i baca zemlju. Navigacija polako vozi, vidite oko pola kilometra na sat se ide. I lagano. Snimatelj. Evo, Miloš je ušao u ovu kanalinu, pa ima jedno 60-ak, a? Što bi reklo, može se leći da ne vidi, da se ne vidiš. I jel misli da će to biti dovoljno ti? Pa mogao sam još da podubim, recimo, još sam ga mogao sam ga još možda toliko, jedno 10-15 satima još sam mogao proći. Ali ovako bi po meni dosta bilo, nema šta. Jel s ovim sad prvi put radiš? Ili si već radio? Ne, radio sam. A, radio si. Već smo se bavili s takvim stvarima. Ne, mislim s drugom mašinom da sa ovim prvi put s ovom radiš. Ne, ovdje smo samo kardane lomili, sad smo nabavili od cepača kardan, sad više neće da mu se dešava ništa. Znači misliš da bi moglo još malo da skrati toplink i onda... Pa da, mogla bi recimo još, dokle god ovo ne krene da češe ovo dole bi moglo, znači već sam kopao na tu dubinu. To je okej, ali svakako će ovako ovo će da bude za izvod vode ekstra. Eto, vidite ovo kako izgleda. Vrlo zanimljivo i nešto što kod nas nikad nije viđeno niti je korišćeno. Mi smo jedino imali ono slično kao ovaj uzano ovo što kopa, kod nas su kopali za repu. Da, to je onaj majevicin, za pipu okolo 40 cm. Tako, to je kod nas korišćeno, a ovo nije. Ovo je sad, vrlo interesantno. Ovo su ljudi koristili ništa, ovo ima 1000 godina, nismo mi ništa novo izmislili. Samo što eto... A viš dosta snage treba za traktor, šta kažeš kako, viš koliko... Pa evo, 160 konja, recimo na jednom ne može da ga, evo morao sam iz 2 puta da ga teram. I džabe i pušne brzine i sve, i 0.3, 4, 0.5 ideš kad nema jednostavno. Da, vidi se malo gubi obrtaje u nekim momentima. Treba, znači njive treba od vode odbraniti pre svega, a ne kada dođe voda. Znači imati pripremljene kanale, sisavce, kad dođe voda gotovo je. Tako je, znači sve treba pre imati, kad dođe voda onda je gotovo, onda nema šta da pripremaš, onda ti je usev gotov. Eto, čuli ste, tako ako neko ima problema ovakvih sličnih u nekim drugim delovima Srbije, sad znate šta vam je činiti i kako da se spašavate.
šta radi ova Miloševa sprava. Samo se boji da nešto ne izmaleriše. Da nas kardan da ne izmaleriše. Kakav kardan jebeš kardan, da ne izmaleriše, kaže od 50-60 litara kiše se boji da ne bude cele godine suša, da nam ne trebaju ove kanali. Obično ja sve kad uradim onda bude prazno. To mene brine sad, inače da ne bude sljedeće godine da ne treba ovo uopšte, onda je haos. Onda smo prdnuli u fenjer. I evo, to je to otprilike, dalje ne treba. Iskopano je nekih, vidite, jedno 150 metara i ovime bi trebalo da bude rešen problem ukoliko bude nekih većih padavina. Dubina je tu oko 60 cm. Vidite kako ovo moćna mašina. I kada razvuče ovo skroz, Miloš kad uzore, bit će to dobro. A evo i ove mašine, to ste mogli da gledate kod mene u videu kada smo Višić i ja one repe koje su mu bile poplavljene pokušavali da spasemo. Tako da i to ima Miloš ovdje u rezervi. Možda će nešto i sa tim kopati. Sad ćemo da vidimo, evo vidite ovdje ovaj, ne znam ni šta je ovo, bager, šta je, kako se ovo, buldožer. Evo ovdje je došao do kraja, vidite do onog, tamo gdje je ono što je Miloš pričao, da su ono korenje i koje kakve pančići. I sada polako ovo počinje da širi. Šta još tu znači Miloš ima da se uradi? Znači trebalo bi ovo sve da se raširi koliko može, jel? Da, koliko nam dana dozvoli, da još 2, 3, 4 sata, 2-3 sata koliko budemo mogli. To je to, znači onda da se to ponovo pore. A znači ovo će da se ore gdje gađi, jel tako? A ovo da nije gađi to ne dirati. Pa da, ovo što je gađa mora se sve ponovo orati i da se baci neka bar 200 kila po jutru mešavine neke da to, pošto je to i gladna zemlja i sva je takva i žuta i ovaka i onaka, da bi to malo čisto i malo neke snage distera taj usev sad. I šta ti misliš, taj suncokret sljedeće godine što ti posijati, posle koliko godina je to kultura ovdje da je posijana na cijeloj njivi toj? Tu ko zna kad je sejano, a? Ko zna kad je, pa vidi, to većinom je rađeni ti bregovi. Znači samo je ovo rađeno, ali tako da je sad ovo pšenica, ali tako? Tako da je pšenica rađena, to je rađeno. Nije ni ovaj deo rađen, rađen je onaj deo desni tamo, ovo nije rađeno. Od ekonomije kad je bila ZZ Ašanja. Kad je to propalo? 90-ih godina, jel? Ne, 2000, pa ne znam, 4. 5. Aha, znači 20 godina. Ništa, evo vidite koliko tu sad ima tu sad i gdje je metar zemlje, to još treba da se razgura. Miloš i majstor njegov što tera buldožer misle da će to moći da se bez neke nivelacije uradi. Tako da eto, možda sljedeće
godine kad bude taj suncokret možda naletimo pa snimimo da vidimo kako će to izgleda. Kad padne dobra kiša. Ili kad padne dobra kiša još bolje, da. Ništa, uglavnom eto vidjeli ste šta se sve radi i kakve ljudi muke imaju u ovom kraju, već sam to rekao vam kad sam bio u traktoru. Hvala vam na gledanju ovog klipa, ako do sad niste zapratili moj kanal zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav. Sad još malo snimim.